Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Fine, And sir. you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thanks God, we can meet again in good health. First, before we start our lesson, let's pray together. Pray, please. Amin. Finish. Today, we are learning about descriptive text. Oh, before we got the material, I want to check the attendance you guys. Fitratul Ilmi, Present. Ilham Ramadan, Present. Eka Amalia, Present. Rizky Kamelia Santi, Present. all right, thanks for coming and join this class. Sebentar. Please, host. Sudah muncul semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah bisa terlihat ya PPT-nya? Bisa. Sudah. Baik, langsung kita mulai. Alright, descriptive text. Apakah kalian sudah mengetahui tentang descriptive text? Sudah, tapi lupa. Sudah, tapi belum. Ya, kita ulang kembali pelajaran pada hari ini tentang descriptive text. What is the descriptive text? Descriptive text is describe a particular object like things, place, or person. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang tempat atau sesuatu dan bisa dideskripsikan sebagai orang atau kalian bisa mendeskripsikan seseorang. It is a text which says what people or things is like, for instance, our pets or a person we know well. It differs from report text which describe things, animal, or person in general. Jadi semua hal dapat dideskripsikan lewat descriptive text. And the next social function of descriptive text to describe particular thing, place, or person. Seperti definisi, jadi kita diperintahkan untuk mendeskripsikan sesuatu seperti benda, orang maupun hewan.
And next, structure checks. Struktur teks ada dua, yaitu identification dan description. Identifying the phenomenon to the described, and description, describing the phenomenon in parts, qualities, and character. Kemudian dalam descriptive text ada language feature, unsur kebahasaan, yang meliputi ada 6 unsur. Yang pertama, noun. Noun merupakan kata benda yang akan kita deskripsikan. Ini merupakan dasar suatu teks deskripsi. Kita akan mendeskripsikan apa. For the example, my cat. Kita bisa mendeskripsikan our pets, peliharaan kita. Gingerhead, my house, or Singapore, her and bag. Kemudian, use simple present tense. Menggunakan simple present tense. Atau kalimat paling sederhana dari tenses, seperti yang dapat kita lihat contoh. She is my classmate. He has strong arms. Jakarta is the old commercial area. Ini merupakan kata-kata awalan yang biasanya menggunakan simple present tense. Kemudian yang nomor 3, terdapat noun phrase. Using noun phrase. Noun phrase yaitu sebuah kata benda yang digabung dengan sebuah kata ganti benda. Seperti yang terlihat dalam contoh, the spot puppy is up for adoption. Kata gabungnya yaitu spotted puppy. And the Bohemian house was brightly decorated for the holidays. Kemudian, number 4, using action verb. What is the action verb? Adalah kata aksi. Atau lebih tepatnya kalian melakukan sebuah kegiatan seperti sleep, walk, sing, dance. Kemudian ada figurative language. Figurative language yaitu sebuah kata kiasan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut majas. Seperti dalam contoh, for the example, my love for you is as big as the ocean. Her skin is as white as the snow. Di sini berarti mengibaratkan seperti contoh pertama, cintaku padamu seluas lautan. Itu merupakan sebuah kata kiasan. Lalu yang kedua, kulitnya seputih salju. Ini merupakan kata kiasan juga dalam descriptive text. Kemudian relating verbs. Seperti contoh, it has good voice. The market is near from here. Jakarta is the capital city of Indonesia. Alright, this is for example about descriptive text about Borobudur Temple. Kita pahami bersama-sama tentang descriptive text tersebut.
Alright, this is the example about descriptive text. Dan kita pahami bersama-sama, tapi saya ingin salah satu dari kalian untuk membaca. Saya tunjuk, Rizky Kamelia Santi, mohon dibaca ya. Baik, Bapak. Please reading the example. Borobudur Temple. Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It is a location in central Java. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved its circumstance. It is a really beautiful temple. The people all over the world know the Borobudur is one of the greatest artwork that ever known since a long time ago. Borobudur Temple was built by Sailendra dynasty during the 8th century. It needed more than 2 million river stone. Borobudur is the biggest temple in the world. After going into the restoration, Borobudur is visited by more and more tourists. For domestic and foreign tourists, the tourists walk around and take a picture in the place. Most of the admire Borobudur Temple because of its beautiful beauty. It is a legend and the story of the relief on its walls. Domestic tourists usually go there by bus or private cars, while foreign tourists like to join travel bureau because they do not need to think of the transportation, accommodation, and itinerary. There are some money changer around the location. It makes them easier to change their money. Dan Pak, sudah. Bagaimana Bapak? Sudah. Finish? Finish. Thank you. Okay. All right, from this, are you still confused or you get point? Pak mau bertanya. Ya, silakan Ilmi. Di contoh teks itu yang Borobudur Temple itu apakah ada struktur teksnya, Pak? Oke, good question. Di sini teks tentang Borobudur Temple, yaitu bagian dari descriptive text. Di sini ada seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 2 unsur, yaitu identification. Oh, gak apa-apa. Oke. Ada identification dan description. Seperti yang kita tahu, identification merupakan tahap pengenalan dari descriptive text. Biasanya terletak pada paragraf pertama. Lalu, yang kedua, ada description, yaitu penjelasan dari descriptive text. Biasanya terletak pada paragraf kedua dan selanjutnya. Dan yang saya contohkan di sini ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan kedua. Jadi identification-nya terletak pada paragraf pertama. Lalu paragraf kedua merupakan description atau penjelasan lanjut tentang paragraf pertama tersebut. Masih bingung atau sudah jelas, Mbak Ilmi? Sudah, Pak. Terima kasih sudah dijelaskan. Any question? Any question again? I think it's enough, sir. Enough? Yeah.
Di sini ada barcode yang berisi sebuah latihan untuk kalian, yang dimana nanti barcode-nya tertuju pada Google Form, dan kalian harus menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Sini saya bagi ya untuk kalian tugasnya. Barcode untuk nomor 1 untuk Ilham. Barcode nomor 2 untuk Santi. Barcode nomor 3 untuk Ilmi. Barcode nomor 4 untuk Eka. Lewat apa, Pak? Google Lens. Iya, tak, Pak. Google Form. Duh, itunya, Pak. Scan-nya, Pak. Scan-nya pakai Google Lens bisa nggak, Pak? Ya, nanti bisa terhubung pada Google Form. Oh. Silakan kalian akses sekarang, lalu kalian kerjakan latihan-latihan soal tersebut. Berapa menit, Pak? Saya kasih waktu 15 menit. Oh ya, makasih, Pak. Ya. Oke. Sudah apa dikerjakan ya semuanya? Sudah, Pak. Ya. Ada yang mau itu membacakan atau share screen hasil kerjaannya? Saya, Pak. Ya. Eka, tolong share screen jawabanmu ke sini. Ya, Pak, sebentar. Pak, dijadikan host dulu, Pak, saya. Ya. Sebentar. Sebentar ya, ini masih trouble. Bentar. Sudah ya? Sudah. Halo, Pak, sudah terdengar suara saya? Sudah. Ya, jadi di barcode itu tadi saya dapat foto gambar Candi Prambanan. Lalu saya deskripsikan seperti ini. Prambanan Temple, or also known as Lara Jonggrang Temple, is the large Hindu temple complex in Indonesia. It is precisely located in about 17 km northeast of Yogyakarta City, Central Java. It was built in 9th century during the reign of Sanjaya dynasty and dedicated to the three main Hindu gods or Trimurti, Brahma, Vishnu, and Shiva. Its greatness and magnificence attracts many visitors from around the globe every year. Prambanan Temple was built on a 4 square plane. Each plane is separated by 4 walls with 4 large gates on the middle as the entrance.
The whole temple complex is divided into 3 major zones: the outer, middle, and inner zone. The outer zone is an open space and the bottommost terrace of the temple. The second area is the middle zone, where hundreds of small temples were standing. The last area is the inner zone. It is the holiest and highest terrace of the temple. There are 3 major temples of Siwa, Vishnu, and Brahma that are standing on the inner zone, together with 3 small temples of their animal kingdom. Sudah, Pak? Ya, ini kamu kebagian Candi Prambanan ya? Iya, Pak. Ya, deskripsi kamu sudah bagus. Terima kasih kamu sudah mengerjakan dengan baik dan membacakan hasil pekerjaannya. Ya, silakan di stop share. Tidak apa-apa, sudah selesai. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini. Deskripsi teks merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris, salah satu teks yang mendeskripsikan seseorang, benda maupun hal-hal yang lain seperti tempat bersejarah, lalu peliharaan, our pets, dan lain sebagainya. Saya yakin kalian sudah paham dan mengerti tentang pelajaran pada pagi hari ini. Baik, cukup sekian pada pelajaran hari ini. Thank you for coming and join this class. See you later and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.